العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر رواه ابن ماجہ۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جو کیفیت مسلمانوں کی تھی پوری دنیا میں، وہ رمضان کے بعد باقی کیوں نہیں رہتی؟ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور کیا اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دونوں باتیں کریں گے، وجہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ اور مسئلے کا حل بھی بیان کریں گے۔ ایک بات بطور تمہید کے بتا دیں کہ رمضان دو طریقے کی کیفیت پیدا کیا، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، جس بھیڑ کو کہ بہت تبدیلی آئی تھی رمضان میں، حقیقت میں یہ ایسا تھا کہ جیسے دیکھنے میں پھول ہو اور خوشبو نہیں ہو، اور ایک وہ لوگ تھے جن کے اندر واقعی میں رمضان میں تبدیلی پیدا کی تھی، جن کے اندر واقعی میں تبدیلی پیدا کی تھی، وہ رمضان کے بعد بھی صحیح ہیں، اور جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہوئی تھی، وہ اندر سے بدلے ہی نہیں تھے۔ اس کی کئی وجہ ہے، پہلی وجہ وہی بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تراویح آپ نے پوری 20-30 دن پڑھی۔ ایک طبقہ ایسا تھا، پورے بھارت کے نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے، جب امام صاحب رکوع کرنے جانے والے ہیں تب وہ دوڑ کر کے کیا ہوئے ہیں؟ شامل ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جس کو آپ سمجھ رہے کہ تبدیلی تھی، یہ مسجد آئے تھے، یہ وہ تبدیلی ہوئی ہی نہیں ہے جو رمضان چاہتا تھا۔ تقریریں منائی گئیں، بڑے بڑے مولانا لوگوں کو تقریر کے لیے بلایا گیا، چائے پارٹی کھانا پینا سب کچھ ہوا۔ اللہ کے رسول کے طریقے سے جب کوئی بات ہٹ جاتی ہے تو وہ دیکھنے میں بھلے نظر آوے کچھ، لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریرات 7 سال گزاری۔ 7 سال میں کبھی آپ نے نہ صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھی، نہ کبھی اجتماعی شکل میں دعا مانگی گئی تقریرات میں، نہ تقریرات میں کبھی اللہ کے رسول نے تقریر کیا، نہ تقریرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کھانا پینا۔ تو آپ نے جو کچھ بھی کیا، بڑی بھیڑ ہوئی تقریرات میں، 27 کو ایک دم بھر دیا مسجد آپ نے، لیکن چونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے بھری گئی مسجد، اسی بات کو اللہ کے رسول نے دوسری جگہ فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے۔ مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں۔ یہ سب فارمیلٹی کی گئی، اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بڑا بدلاؤ آیا، وہ بدلاؤ حقیقت میں آیا ہی نہیں تھا۔ جیسے بیل ہوتی ہے نا، بیل، جیسے گنجی کی بیل یا بیل بہت خوبصورت لگتی ہے، بیگھوں میں ایکڑوں میں اچھی لگتی ہے، سایہ کسی کو نہیں دیتی، یہ بیل ہے۔ درخت ایک ببول کا بھی ہو جائے تو وقت پر ہو سکتا ہے کہ 2-1 آدمی اس کے نیچے کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن بیل میں دیکھنے میں اچھی لگے گی، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کیفیت جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بیل والی کیفیت ہے، یہ درخت نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے اگر یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا اور اتنی تبدیلی ہو گئی تھی رمضان میں اور ایک دم باقی نہیں، تبدیلی ہوئی ہی نہیں تھی۔
जिसके अंदर तब्दीली हुई थी वो आज भी आ रहा है, वो आज भी नमाजी बना हुआ है, वो आज भी झूठ नहीं बोल रहा है, वो आज भी ग़ीबत से परहेज कर रहा है। तो ये हमारी गलत फहमी हुई है। यूपी में तो कम, कर्नाटक में खासकर पूरी मस्जिदों को होटल बना दिया जाता है। पूरी मस्जिद, दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा कभी कभी रोड पे डंडा लगा करके जबरदस्ती क्या करते हैं, चंदा वसूलते हो। आपसे के साथ भी हुआ होगा। अब वो मस्जिद में चंदा वसूला गया और सबके नहीं, लेकिन वही तरीका अख्तियार किया गया, रोक रोक करके कि भाई मस्जिद में रमजान में लंगर चलेगा और जबरदस्ती वो हिंदू मुसलमान जो भी गुजर रहा है उन सबसे चंदा वसूला जा रहा है। तो ये जो मस्जिद को होटल बनाया, नबी के तरीके से हट करके काम किया, तो ये सब देखने में फूल हैं, बेल हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। तो ये गलत फहमी नहीं हो आपको कि साहब रमजान अपने असरात नहीं दिखलाया, रमजान भरपूर असरात दिखलाया, लेकिन जिसको आप असर समझ रहे हैं वो असर ही नहीं है। बात मेरी समझे? नंबर 1। नंबर 2, एक एक पर बात करेंगे, मसले का हल बताएंगे। अब इस मसले का हल क्या है? अभी रमजान गुजर गया है, अभी ये नियत कर ली जाए, जिन लोगों ने तरावी को मजाक के तौर पे पढ़ा, जिन लोगों ने कुरान करीम को, सीरिया में एक साहब ने 7 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। 7 घंटे में पूरा कुरान कैसे कोई पढ़ सकता है? 1 घंटे में 4.25 पारा होता है अगर 7 घंटे में कुरान। और हम जैसे नादान लोगों ने खूब सराहा कि देखिए कुरान करीम का मौजूदा है कि 7 घंटे में, 7 घंटे में कुरान पढ़ने वाला कुरान की धज्जियां उड़ाएगा। कुरान ने नाजिल हुआ हबीब मुस्तफा पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कह रहा है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को बड़े ही कम से कम ऐसा पढ़ो कि खुद भी समझो कि पढ़ क्या रहे हैं, जो माना के लिहाज से नहीं, जो अल्फाज अदा कर रहे हो वो तो समझो कि क्या कह रहे हो, और सामने वाला भी कुछ समझ पावे। मैं कई साल पहले की बात है, एक मस्जिद में गया वालिद साहब के साथ, 20-25 साल पहले की बात है। तो वहां पे इत्तेफाक से नगीना एक जगह है यूपी में, वहां के हाफिज साहब थे, तो बड़ा मजमा मस्जिद में। तो मैं समझा कि शायद बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए पूरा शहर टूट पड़ा है। तो हमने कहा क्या हाफिज जी कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं? कहे नहीं मौलाना साहब, ये 20 मिनट में 23 रकात पढ़ा देते हैं। अब आप अंदाजा करें कि 20 मिनट में जो 23 रकात पढ़ाया, और जो इस नियत से आया पढ़ने, भले देखने में आपको नजर आ रहा हो तरावी पढ़ रहा, ये तरावी का भी मजाक उड़ाया हाफिज साहब। अब मैं खड़ा हो गया नमाज में, तो उन्होंने सूरह यूसुफ शुरू किया। तो इत्तेफाक से सूरह यूसुफ मुझे एक हद तक याद थी। आप अंदाजा करें, मैं मस्जिद में बैठा हूं, पूरी सूरह यूसुफ बंदा पढ़ गया, और हम पकड़ नहीं पाए कि सूरह यूसुफ ये पढ़ रहा है। तो 4 रकात के बाद हमने छोड़ दिया। वालिद साहब भी हमारे साथ थे। हमने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं। खैर वो बेचारे अपना पढ़ते रहे, मैं बाहर चला गया। हमने कहा उससे बेहतर ये है कि मैं अपनी नमाज तनहा पढ़ लूंगा, ये मजाक। तो ऐसे 7 पारा 7 घंटे में कुरान करीम जो खत्म किया गया, तो ये अहद किया जाए मसले का हल कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी अगले रमजान की, तो जो चीजें हमने रमजान में गलत किया है इंशाअल्लाह हम नहीं करेंगे, तब आपकी जिंदगी में भी पूरा रमजान अपने असरात दिखलाएगा। बात मेरी समझे? सना पढ़ते नहीं हाफिज साहब, दरूद शरीफ पढ़ते नहीं है, अवाम परेशान है। कितना तेज पकड़े बेचारी, वो पढ़ ही नहीं सकते दरूद शरीफ अवाम। तो मुझसे मसला पूछा, तो हमने कहा हाफिज साहब को तो हम नहीं सुधार सकते, पूरी दुनिया के मसले का हल बता देते हैं। कहा मौलाना साहब मसले का हल ही बता दीजिए। हमने कहा भाई अगर तहियात पढ़ने के बाद वक्त ही नहीं दे रहे हैं हाफिज साहब, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह दो यार, कम से कम दरूद तो अदा हो जाए। अब जिसमें सना नहीं, जिस नमाज में दरूद नहीं, जिस नमाज में दरूद के बाद दुआ नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये उठक बैठक हो रहा है ना। ये उठक बैठक का क्या फायदा? अल्लाह के नजदीक गिनती तो कभी भी वैल्यू नहीं पकड़ी आज तक। कुरान मजीद में सूरह कारिया में अल्लाह ने कहा कि फ़अम्मा मन फ़क़ुलत
मवाज़ीनुहु कि क़यामत में जिसका पलड़ा भारी हुआ, ये नहीं कहा कि जिसने 100 मार दिया, जिसने 200 रकात पढ़ ली, ये नहीं कहा अल्लाह ने। कैफियत देखेगा क़यामत में अल्लाह ताला कि तुमने 2 रकात पढ़ी है, 1 सजदा किया है, उस सजदे की कैफियत क्या है। फटाफट गिने जा रहे हैं, हर आदमी 14 हुई, 16 हुई, 18 हुई, हर आदमी को याद है कि अब भी बाकी है। कैफियत तो ये होनी चाहिए थी कि पीछे वाले को ये याद ही ना रहता कि कई रकात इतना नमाज में मस्त होता, लेकिन वो भी गिनती गिन रहा है। इमाम साहब को तो गिनना है क्योंकि उनको पढ़ाना है, और आपको गिनना है क्योंकि आपको भागना है। तो इस कैफियत को खत्म करें, तब रमजान अपने असरात दिखलाएगा। बात मेरी समझे? नंबर 1। नंबर 2, एक आदमी नियत कर रहा है, जैसे घर में